अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्टेक। उसके लिए ये चिकन है, मैंने इनको इस तरह कट कर लिया था चिकन के पीसेस को। इन तमाम पीसेस पे जो है हम फोक की मदद से कट लगा लेंगे। चिकन की मैरिनेशन जो है वो देख लेते हैं। फ्रेश क्रीम है 3 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, एक बाउल लेंगे, उसमें हम कर लेंगे चिकन स्टेक की मैरिनेशन रेडी। ये क्रीम ऐड करेंगे, salt as per your taste, पेपर ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब, वन टीस्पून वाइट पेपर, लेमन जूस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल। आप जो भी ऑयल चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह। मैंने सिंपल कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। इसे अब हम कर लेंगे मिक्सअप। बहुत टेस्टी बनने वाला है आज का चिकन स्टेक। मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और न्यू आने वाले मेंबर्स जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मोर लेटेस्ट रेसिपीज़ जो भी मैं बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तमाम चिकन स्टेक के जितने पीसेस हैं उनको मैं इस मिक्सचर में करती जाऊँगी ऐड। 1 आवर के लिए इसको हम रखेंगे चिकन को फ्रिज में फॉर मैरिनेशन। चिकन के तमाम पीसेस जो हैं वो ऐड हो गए हैं। चिकन हो रहा है हमारा मैरिनेट। हैंड मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे ताकि जो है इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन में। चिकन जो है वो मैरिनेशन के लिए 1 आवर फ्रिज में रखूँगी। बाकी इसके जो है इंग्रेडिएंट्स वो देख लेते हैं। मैश पोटैटो है, ये मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिए थे और इन्हें कर लिया था मैश्ड। ये है वेजिटेबल्स, जिनमें है कैरेट और ग्रीन पेपर, लेमन स्लाइसेस, ये मैंने बॉईल कर लिया है। मशरूम्स हैं, फ्रेश मशरूम्स। ये है मेरे पास चिकन की यखनी। ये है लहसुन पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और ऑलिव्स। ये है चिप्स और ये है बटर, चीज़। चिकन हमारा देखिए कितना अच्छा मैरिनेट हो चुका है। इसे अब हम कर लेंगे इसमें ग्रिल पैन में ग्रिल। चिकन स्टेक के पीसेस जो हैं वो हम पैन में करेंगे ग्रिल। याद रखिएगा चिकन को स्टेक में जब हमने ये ग्रिल करना है तो आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, मीडियम हो, यानी कि चिकन जल ना जाए। अब हम पोटैटोज़ में करेंगे सॉल्ट ऐड, ब्लैक पेपर, मायोनीज़,
مکس اپ کر لیں گے اچھی طرح سے پٹاٹوز میں. چکن جو ہے وہ ہمارا ہو رہا ہے ریڈی. چکن اسٹیک میں نے رکھا ہے پین فلیم پہ. اس میں ہم کریں گے اسٹیک کی ساس ریڈی. یہ ڈالوں گی بٹر. یہ میں نے کارن فلور ایڈ کیا ہے اس میں 2 جو ہے کھانے کے چمچ 2 کھانے کے چمچ. اسے اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے. بٹر میں جو ہم نے کی تھی چکن کی یخنی ریڈی وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. فلیم میں نے بہت لو پہ رکھا ہے. میں اس میں ایڈ کروں گی 3 پیسز موزریلا چیز کے. اسے اچھی طرح سے مکس اپ ہونے دیں گے. اور پھر ہماری جو ہے اسٹیک ساس ریڈی ہو جائے گی. اس میں میں ایڈ کروں گی لہسن پاؤڈر. اسے اچھی طرح فلیم پر پکنے دیں گے بہت لو فلیم پہ. اس میں ایڈ کیا ہے بلیک پیپر. تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی. نمک زیادہ ایڈ نہیں کروں گی اس میں کیونکہ جو ہے موزریلا چیز اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے بٹر میں بھی سالٹ ہوتا ہے. پانی ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے. سوس جو ہے بہت اچھے سے ہماری ہو رہی ہے ریڈی. سوس ریڈی ہو چکی ہے. چکن بھی جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت سائڈ سے. اس میں میں نے بہت تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر لیا ہے کیونکہ مجھے جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ سالٹ کی کمی ہے اس میں. اور کنسسٹنسی دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے سوس کی. بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. اس میں اوریگانو ایڈ کروں گی. چکن ہو گیا ہے دونوں سائڈ سے ریڈی. اور جو ہے ہماری میرینیشن ہماری باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں. ڈش آؤٹ کر لیں گے چکن کو. چکن جو ہے وہ ہو چکا ہے ڈش آؤٹ. اب ہم کر لیں گے ہماری اسٹیک کی باقی چیزیں ریڈی. مشرومز ایڈ کریں گے.
ये जो मटेरियल बचा था जिसमें हमने चिकन का मटेरियल रेडी किया था स्टेक का, उसमें जो है वो मैं ये ऐड कर दूँगी चीज़ें। इससे जो है इनका बहुत मज़ेदार टेस्ट आने वाला है। अब हम करेंगे पोटैटोस ऐड। सॉस ऐड करेंगे। Look at this, it looks so delicious. Our steak is ready now. Till then, Allah Hafiz.